وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي العلمي اللغة الفرنسية. تقدمة مبادرة ضوء بصوت لا نجيب ظاهر. Horizon Dossier 6 Leçon 3 page 96 الوحدة السادسة الدرس الثالث صفحة 96. Compréhension de l'écrit. فهم كتابي. Étudiants, bienvenue dans le monde du travail. طلاب، أهلا وسهلا في عالم العمل. Une fois, مرة, la porte de l'entreprise franchie. باب الشركة يغلق. Certains diplômés sont surpris de cet univers. العديد من الخريجين يتفاجؤون بهذا العالم. Nouveaux rapports hiérarchiques, relations humaines différentes. Nouveaux rapports hiérarchiques علاقات هرمية جديدة. hiérarchique هرمية يعني تسلسلية. relations humaines différentes علاقات إنسانية مختلفة etc. Une transition difficile et stressante. انتقال صعب وموتر. qui aboutit souvent à une remise en question والذي يؤدي غالبا إلى السؤال. Quand j'ai démarré mon emploi, on m'a bien fait comprendre que ce n'était plus la cour de récréation. Quand j'ai démarré mon emploi, عندما بدأت عملي, on m'a bien fait comprendre, أفهموني بشكل جيد, que ce n'était plus la cour de récréation, أن هذا لم يعد باحة المدرسة. يعني بما معنى أن العمل مختلف تماما عن المدرسة، عن الجامعة، أن العمل شيء غير. لذلك منلاقي الخريجين لما بينزلوا على سوق العمل، لما بيبلشوا بأول وظيفة بيتفاجئوا. J'ai alors eu à changer d'attitude. فإذا قمت بتغيير عاداتي et m'adapter très vite وتأقلمت بسرعة. Explique Clémence. تشرح Clémence 23 ans 23 سنة surveillante dans un collège مشرفة بمدرسة. Et ce constat est commun à la plupart des nouveaux travailleurs. وهذه الملاحظة هي مشتركة بأغلب العاملين الجدد. Habitués au seul milieu scolaire, معتادين على الوسط المدرسي الوحيد, le jeune professionnel peut faire l'amalgame entre la vie universitaire et le monde du travail. الشاب professionnel المتمكن peut faire l'amalgame, يستطيع القيام بالدمج entre la vie universitaire بين الحياة الجامعية et le monde du travail. Il existe une fracture importante. يوجد فرق كبير. fracture هو فجوة importante مهمة entre ces deux mondes. في عندي كتير فرق كبير بين عالم الدراسة وبين عالم العمل. affirme دافيد برنار. يؤكد دافيد برنار psychologue du travail متخصص بعلم النفس العمل. Il faut passer directement حيث يجب الانتقال مباشرة de la théorie من النظري à la pratique إلى العملي. En effet, في الواقع, le manager a le devoir de guider le nouveau et de lui permettre d'apprendre, de digérer les codes de l'entreprise. Le manager, المدير, a le devoir, لديه الواجب أو وظيفته, de guider le nouveau, هي توجيه الجدد
et de lui permettre d'apprendre وأن يسمح لهم باستيعاب أو أن يسمح لهم de digérer استيعاب les codes de l'entreprise رموز الشركة. يعني بما معنى أنه المدير هو من واجبه من عمله من وظيفته هو أنه يوجه الجداد يعلمهم يفهمهم شو لازم يشتغلوا يعطيهم التوجيهات اللازمة بهيدي الشركة شو الصح شو القوانين شو الغلط شو الممنوعات شو المسموحات كيف لازم يشتغلوا هون شو مطلوب منهم مهام كيف لازم يأدوا هالمهام. هي بتكون وظيفة المدير بالنسبة للموظفين الجدد. Les deux personnages, supérieurs et professeurs, doivent rappeler les règles à suivre. الشخصين supérieur الشخص العالي يعني الأعلى وظيفيا et professeur والأستاذ doivent rappeler les règles à suivre. يجب عليهم تذكر القواعد لاتباعها. Mais ils ont surtout la responsabilité ولكن لديهم دائما المسؤولية d'accompagner مسؤولية مرافقة et d'être à côté وأن يكونوا بجانب du jeune collaborateur بجانب الشخص الشاب المساهم. يعني هون عم نشبه الأستاذ كيف الأستاذ هو بيصاحب طلابه لبر الأمان كيف الأستاذ بيعلم طلابه وبيعطيهم بيمشي معهم خطوة بخطوة عم نشبهه بالوظيفة العليا ضمن العمل بالشخص المسؤول ضمن العمل. فهو مثل مشرف العمل عم نعطي التشبيه بين الاثنين انه اثنيناتهم لازم دائما يتذكروا القواعد اللي لازم نتبعها اثنيناتهم لازم يوجهونا اثنيناتهم لازم يرافقونا لحتى نحن نوصل للطريق الصح. هون عطينا هالتشبيه الصغير. هلأ بهذا المقطع بلشنا نقارن بشكل أوضح وعم نفرجي إنه المشرف السوبيريور المشرف هو مانو الأستاذ في فرق بيناتهم. Mon supérieur n'est pas mon professeur. مشرفي ليس أستاذي. Damien responsable de rayon. Damien مشرف أقسام dans une grande surface بشركة كبيرة. Se souvient dans ses débuts بتذكر من بداياته je posais sans cesse des questions à mon chef. كنت أطرح أسئلة دون توقف على رئيسي. Sa réponse était claire. جوابه كان واضحا. Tu te débrouilles. رح تتعود رح تكتشف لحالك. Et le travail doit être bien fait. والعمل سيصبح أسهل. Seul dans ce nouveau monde, وحيدا في هذا العالم الجديد, l'ancien étudiant peut se sentir désarmé. الطالب القديم يمكن أن يشعر بنفسه غير مسلح. شو يعني هون القصد؟ ما القصد إنه هو غير مسلح يعني ما معه سلاح هو نازل بحرب، لا هون هو تشبيه. المقصد منه إنه هذا الطالب على الرغم من شهادته على الرغم من دراسته فهو هون بعالم جديد هو هون ما بيعرف شو بده يتصرف فهو هون بحس حاله مجرد من كل شيء. هون المقصد من كلمة désarmé غير مسلح. Il doit alors rapidement يتوجب عليه إذن سريعا établir la différence entre le professeur et le supérieur. يجب عليه سريعا اكتشاف الفرق بين الأستاذ والمشرف. L'un est là pour former, l'autre pour diriger. أحدهم هنا من أجل أن يدرب والآخر من أجل أن يوجه. هذا الفرق بين البروفيسور وبين السوبيريور بين الأستاذ وبين المشرف. Donc l'enseignement et notamment à l'université فإذا التعليم وخصوصا في الجامعة doit changer sa place à l'intérieur de la société. يتوجب عليه أن يغير مكانه في وسط المجتمع car لأنه il a maintenant pour mission sociétale d'élever le niveau de formation et de donner aux étudiants les moyens d'obtenir un emploi en leur donnant l'occasion de s'entraîner à écrire des CV, des lettres de motivation,
d'assister aux rencontres avec des recruteurs, de faire des présentations et d'apprendre plusieurs langues étrangères. Pour épargner le choc que les diplômés pourraient rencontrer dans un nouveau milieu appelé travail. شو معنى هالحكي؟ فإذا عم نقول إنه التعليم لازم يغير مكانه بالمجتمع. ليش؟ لأنه il a maintenant pour mission sociétable، لأنه لديه الآن مهمة مجتمعية. شو هي؟ هي élever le niveau de formation، رفع مستوى التعليم أو التأهيل، فورماسيون التأهيل، لأنه نحن بنرجع بنقول إنه هيدي الدراسة ما عم بتأهلنا جيدا لسوق العمل. فإذا صار هون دور التعليم يرفع مستوى التأهيل et de donner aux étudiants les moyens d'obtenir un emploi، وأن يعطي إلى الطلاب les moyens، الوسائل d'obtenir un emploi، الوسائل من أجل الحصول على عمل en leur donnant، من خلال إعطائهم. يعني شو هي الوسائل اللي بتخليهم يحصلوا على العمل؟ شو هي الشغلات اللي لازم يعطينا إياها هذا التعليم؟ l'occasion de s'entraîner، الفرصة لأن يتدربوا à écrire des CV، على كتابة السيرة المهنية، des lettres de motivation، رسائل التحفيز، d'assister aux rencontres avec des recruteurs، أن يحضروا المقابلات مع الموظفين. يعني لازم كمان يدربهم كيف يعرفوا يتجاوزوا المقابلات مع الموظفين. de faire des présentations، القيام بتقديمات، إنه يعملوا هن يقدموا شغلات، يقدموا مشاريع، يقدموا كذا. et d'apprendre plusieurs langues، وتعلم عدة لغات étrangères غريبة غير لغتهم. يعني هذا كله من واجب التعليم. لهيك لازم التعليم يتغير ويصير يحتوي على هدول الوسائل، على هدول العناصر، لأنه هدول العناصر هن الوسائل اللي بتساعدنا على الحصول على عمل. pour épargner le choc، لكي نتجنب أو لكي يوفر le choc، الصدمة que le diplômé pourrait rencontrer dans un nouveau milieu appelé travail. إذن pour épargner، لكي نتجنب الصدمة التي يمكن أن يتعرض لها الخريجين الذين يدخلون أو الذين يتواجهون مع وسط جديد يسمى العمل. adapté de la revue socio-économique، مأخوذ من مجلة socio-économique. pour vous aider، لمساعدتكم، démarrer، commencer، démarrer يباشر، commencer يبدأ. un amalgame، قلنا الدمج. un mélange هو خلط d'éléments، خلط عناصر différents مختلفة qui ne s'accordent pas، التي لا تتوافق مع بعضها، بجمع مع بعضها، هذا بصير اسمه دمج. une fracture، ici une grande différence. لما قلنا fracture فرق كبير أو فجوة كبيرة، فهون المقصود منها اختلاف كبير. digérer، assimiler. une grande surface، un hypermarché. يعني هون المقصود بجراند سيرفاس ما إنه شركة كبيرة، لا، هون محددين تماما hypermarché يعني سوبر ماركت ضخمة. هيدا التحديد لكلمة جراند سيرفاس. se débrouiller، se tirer d'affaire، trouver une solution، يعني إيجاد حل. منبلش بالأسئلة بالصفحة 97. je comprends، أفهم. 1. dans ce texte il s'agit، بهذا النص يتعلق ب، أو هذا النص هو عبارة عن A. d'une interview، مقالة. B. d'un sondage، استطلاع رأي. C. d'un témoignage، شهادات. شهادات شو يعني شهادات؟ يعني أشخاص
عم يعطوا كل مين عم يحكي عن تجربته، هي معناتها شهادات. فهون مثل ما شفنا مرة كليمونس عم تحكي، مرة داميان عم يحكي، مرة دافيد عم يحكي، فإذا هون un témoignage. 2. À qui s'adresse l'auteur dans ce texte? إلى من يتوجه الكاتب بهذا النص؟ A. Aux étudiants إلى الطلاب. B. À tout le monde إلى كل العالم. C. Aux responsables إلى المسؤولين. الجواب A. Aux étudiants. 3. Quel est le sujet central de ce document? ما هو الموضوع الرئيسي لهذا المستند؟ A. Le monde du travail. عالم العمل. B. La transition de la vie scolaire au mode du travail. الانتقال من الحياة المدرسية أو من الحياة الدراسية au monde du travail إلى عالم العمل. C. La jeunesse ولا C عن الشباب؟ أكيد الجواب B. La transition الانتقال de la vie scolaire au monde du travail. الانتقال من الحياة المدرسية إلى سوق العمل. 4. Complétez le tableau suivant. اكملوا الجدول التالي. témoignage الشهادات عنا 1 و 2 و 3. nom الأسماء من الأشخاص اللي أدلوا بشهادتهم. وبروفيسيون المهنة. 1 هي كليمونس. أول حدا حكى كليمونس. البروفيسيون تبعيتها مهنتها هي surveillante dans un collège. هي مشرفة بمدرسة. 2 دافيد psychologue de travail أخصائي نفسي بالعمل. و 3 داميان responsable de rayon dans un hypermarché. مسؤول عن قسم بسوبر ماركت أو مثل ما قلنا dans un grande surface. dans une grande surface أو dans un hypermarché هايبر ماركت يعني سوبر ماركت ضخمة كتير، يعني أكبر من السوبر ماركت. page 98 صفحة 98. Je comprends mieux أفهم أكثر. 5. Pour certains diplômés لبعض الخريجين qu'est-ce qui rend le passage au monde du travail stressant et difficile؟ ما الذي يجعل le passage العبور au monde du travail؟ هون بتذكرني كلمة passage بكلمة transition اللي مرقت معنا بالنص، فإذا العبور أو الانتقال au monde du travail إلى عالم العمل stressant مرهق مقلق et difficile وصعب. Ce sont les nouveaux rapports hiérarchiques هن العلاقات الجديدة الهرمية et les relations humaines والعلاقات الإنسانية différentes المختلفة. 6. Pour David Bernard برأي دافيد برنار qu'est-ce qui cause l'amalgame entre la vie universitaire et le monde de travail chez le jeune professionnel؟ ما الذي يسبب الدمج أو الخلط بين الحياة الجامعية وعالم العمل عند الشباب professionnel؟ C'est la fracture importante entre ces deux mondes. هو الاختلاف الكبير المهم بين هذين العالمين. 7. Comment le manager peut aider le jeune professionnel pour passer de la théorie à la pratique selon David Bernard؟ كيف يستطيع المدير مساعدة الشباب العاملين أو المهنيين pour passer de la théorie لكي ينتقلوا من النظري إلى العملي selon دافيد برنار بحسب رأي دافيد برنار؟ En lui permettant d'apprendre de digérer les codes de l'entreprise.
ترجمناها قبل بنرجع بنعيدها من خلال أن يسمح له باستيعاب وبتعلم les codes de l'entreprise. 8. D'après David Bernard, بحسب دافيد برنار, quelle est la responsabilité commune du prof et du supérieur؟ ما هي المسؤوليات المشتركة بين الأستاذ وبين المشرف؟ C'est la responsabilité d'accompagner et d'être à côté du jeune collaborateur. هي مسؤولية مرافقة والسير بجانب المساهم الشاب الجديد. 9. Damien a trouvé une différence entre le professeur et le supérieur, laquelle؟ داميان وجد اختلاف بين الأستاذ وبين المشرف. laquelle؟ ما هو؟ L'un est là pour former et l'autre pour diriger. أحدهم هنا من أجل أن يدرب والآخر من أجل أن يوجه. 10. De nos jours, le changement de l'enseignement, surtout à l'université, est indispensable. Dites pourquoi. بأيامنا هذه تغيير التدريس surtout à l'université وخصوصا بالجامعة est indispensable, أصبح ضروري لا غنى عنه. Dites pourquoi. قولوا لماذا. Parce que l'enseignement a actuellement pour mission sociétable d'élever le niveau de formation. لأنه لديه الآن مهمة مجتمعية هي رفع مستوى التأهيل. Page 99 صفحة 99. 11. Selon le texte, بحسب النص, l'enseignement doit établir des stages pour rendre les apprenants compétents dans plusieurs domaines cités en 3. بحسب النص التعليم يجب أن يقدم دروس stage تطبيقات pour rendre les apprenants لجعل المتعلمين compétents كفؤين dans plusieurs domaines بعدة مجالات. cités en 3 عددوا 3 منها. عنا s'entraîner à écrire des CV, التدريب على كتابة الCV, des lettres de motivation ورسائل التحفيز, élever le niveau de la formation, رفع مستوى التدريب أو التأهيل, assister aux rencontres avec des recruteurs, حضور مقابلات مع الموظفين. وكمان فينا نقول apprendre plusieurs langues, تعلم عدة لغات. هن بدهم 3, نحن ذكرنا 3. Je donne mon avis, أعطي رأيي. Après avoir lu ces témoignages, بعد أن قرأت هذه الشهادات, est-ce que vous êtes inquiet d'entrer dans le monde du travail؟ هل أنتم قلقون من دخول عالم العمل؟ dites pourquoi. قولوا لماذا. نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا ربي ما بتلاقوا أي صعوبة بدخول عالم العمل. وهلأ أنتم بالنسبة لكم الخطوة الأولى هي دخول العالم الجامعي، وموفقين يا رب.